बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जजेस ट्रांसफ़र केस की जो अदालती कार्रवाई है, जो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला है, उसकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज नाज़रीन 9:30 बजे जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो बानी तहरीक इंसाफ पैटर्न इन चीफ PTI इमरान खान के जो वकील हैं अदरीस अशरफ, उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया और उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि जो आइन का आर्टिकल 175 और आइन का आर्टिकल 200 है, जिसके तहत ये ट्रांसफ़र किया गया है, और जुडिशल कमीशन जो आर्टिकल 175 के तहत अदलिया में तैनातियाँ करता है, ये ट्रांसफ़र जो जुडिशल कमीशन का अख्तियार है परमानेंट वैकेंसी के अगेंस्ट मुस्तकिल तैनातियों करने का, ये आर्टिकल उसके साथ क्लैश करता है। अदरीस अशरफ साहब ने कहा कि अदालत एक ऐसी तशरीह इस केस में करे जजेस के ट्रांसफ़र के मामले पे, जजेस की तैनातियों के मामले पे, कि ये जो आर्टिकल 175 आर्टिकल 200 है, इनका आपस में क्लैश ना हो, इनमें आपस में हारमनी होनी चाहिए। फिर उनकी तरफ से जब वो दलाइल दे रहे थे तो कुछ अशार जो है वो अदालत में पढ़ने की कोशिश की गई। अदालत की तरफ से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की तरफ से, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर की तरफ से, जस्टिस शकील अहमद की तरफ से इमरान खान साहब के वकील अदरीस अशरफ साहब को झाड़ पिला दी गई, उनकी सजनिश की गई कि ये आप जवाबुल जवाब में जो शेर व शायरी कर रहे हैं, जवाबुल जवाब में शेर व शायरी की आपको इजाज़त नहीं देंगे। जैसे सलाहुद्दीन पंवर ने कहा, अदरीस साहब आप जवाबुल जवाब में खड़े हैं, जवाबुल जवाब में आप कैसे शायरी कर सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जवाबुल जवाब में आप ये जो मुशायरा करना चाहते हैं, मुशायरे की अदालती कार्रवाई में इजाज़त नहीं दी जा सकती। और फिर अदरीस अशरफ साहब ने जो दलाइल दिए कि जब एक चीज़ अपने ऑर्बिट से निकल के दूसरे के ऑर्बिट में जाती है तो डिस्ट्रक्शन होती है, तबाही होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि यहाँ पर कौन सी चीज़ जो है, कौन सा कानूनी आइनी नुक्ता जो है अपने ऑर्बिट से निकल के दूसरे ऑर्बिट में जाके डिस्ट्रक्शन कर रहा है, उस पर अदरीस अशरफ साहब ने कहा कि मैंने जो पहले बात की आर्टिकल 200 और आर्टिकल 175 की, इसका आपस में क्लैश है, तो ये अपने ऑर्बिट से निकल के दूसरे के ऑर्बिट में जाएंगे तो डिस्ट्रक्शन होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि यहाँ पे जो बात की जा रही है जुडिशल कमीशन की, तो जुडिशल कमीशन के पास तो जजेस का ट्रांसफ़र करने का कोई अख्तियार नहीं। आर्टिकल 175 के तहत जुडिशल कमीशन जो है अदलिया में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में तैनातियाँ कर सकता है, लेकिन जो ट्रांसफ़र का अख्तियार है वो जुडिशल कमीशन के पास नहीं। आइन के आर्टिकल 200 के मुताबिक नाज़रीन जो ट्रांसफ़र का अख्तियार है वो सदर पाकिस्तान को दिया गया, इसकी जो अथॉरिटी है वो सदर पाकिस्तान को दी गई है। अदरीस अशरफ साहब ने कहा कि खाली सीट पे, खाली परमानेंट सीट के ऊपर जज का तबादला नहीं हो सकता। फिर नाज़रीन अटॉर्नी जनरल साहब की जानिब से अपने दलाइल का आगाज़ किया गया। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि यहाँ पे जो कमरे अदालत में ये कहा गया कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेज़ हैं, सीरियल 3 और सीरियल 4 पे, दोनों का ताल्लुक़ जो है वो पंजाब से है। इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने ये क्लैरिफिकेशन, ये वजाहत की कि जो सीरियल नंबर 3 पे हैं, उन जज साहब की जो इनरोलमेंट है इस्लामाबाद में, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में थी, इस्लामाबाद बार काउंसिल में थी, तो वो सीरियल नंबर 3 पे जो जज हैं उनकी तैनाती इस्लामाबाद से हुई है। और फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो सिंध से जज खादम हुसैन सोमरू साहब लाए गए हैं वो रूरल कोटा से लाए गए हैं, वो जो अर्बन एरिया है वहाँ से उनकी ट्रांसफ़र नहीं की गई है। ये एक गलती जो है ज़रूर थी समरी में, लेकिन उनकी जो ट्रांसफ़र है वो रूरल जज होने के बुनियाद पर की गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा कि क्या माजी की ऐसी कोई मिसाल मौजूद है कि जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया हो। तो नईम अख्तर अफगान साहब के इस सवाल के जवाब में अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि माजी में की कोई मिसाल नहीं, आर्टिकल 200 के तहत जजेस को ट्रांसफ़र करने की ये अपनी नौयत का पहला मुकदमा है। फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने बात की कि यहाँ पर दरख्वास्त गुजारों की जानिब से जो दलाइल दिए गए, उन दलाइल में ये कहा गया कि ये जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है इसमें बदनीयती है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि इस तबादले के पूरे प्रोसेस में जो सदर पाकिस्तान का अख्तियार है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अख्तियार है, वो तो बड़ा महदूद किरदार है। इसके साथ साथ इस प्रोसेस में, ट्रांसफ़र के इस अमल में चीफ जस्टिस साहबान भी हैं, वो भी इस प्रोसेस में शामिल हैं। तो बदनीयती जो है वो फिर उसका इतलाक़ भी सब पे होगा। बदनीयती का इतलाक़ सिर्फ सदर और फिर वज़ीर आज़म पे नहीं हो सकता। इस पे मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जजेस के ट्रांसफ़र का पूरा एक फार्मूला है, उसमें अगर वज़ीर आज़म को भी शामिल कर लें तो 5 टियर इसमें सेफ्टी जो मैकेनिज़्म है वो आ जाता है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि यहाँ पर जो समरी है कि वज़ीर आज़म ने एडवाइस की है और रूल ऑफ बिज़नेस के ऊपर भी दलाइल दिए गए,
اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس پٹیشن میں جو کہ حامد خان صاحب جس پہ آرگو کر رہے تھے, اس سی پی میں وزیر اعظم کی ایڈوائس اور جو رول آف بزنس ہیں اس کو چیلنج نہیں کیا گیا. اس کے بعد ناظرین, منیر ملک صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز, جس میں جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس بابر ستار, جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن عفت امتیاز صاحبہ ہیں, ان کے وکیل منیر ملک صاحب کی جانب سے بڑے ہی مختصر جو ہے وہ جواب الجواب میں آرگومنٹ کیے گئے. منیر ملک صاحب کے دلائل کے دوران محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بات کی نا امجد پرویز صاحب نے, انہوں نے جو لیگل ہسٹری ہے, جو جوڈیشل ہسٹری ہے کہ 1 یونٹ میں کیا ہوا, 1 یونٹ تحلیل ہونے کے بعد کیا ہوا, 1976 میں سندھ ہائی کورٹ بلوچستان ہائی کورٹ کو کیسے بائیفرکیٹ کیا گیا, وہ ہسٹری عدالت کے سامنے رکھی ہے. منیر ملک صاحب نے اپنے دلائل میں کہا کہ جو سینیورٹی ہے, سینیورٹی کو طے کرنا ہے اب اس عدالت نے. منیر ملک صاحب نے کہا کہ جو صلاح الدین احمد نے اپنے دلائل میں یہ نقطہ لیا تھا اور سول سروس کا جو ایک اصول پیرامیٹر طے کیے گئے ہیں سینیورٹی کے حوالے سے, صلاح الدین احمد کا اپنے دلائل میں صرف اتنا کہنا تھا کہ اس کیس میں ججز کی سینیورٹی کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہوئے سول سروس کے سینیورٹی کے حوالے سے کیا اصول ہیں اس کو ایک مثال کے طور پہ, ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ پیش کیا گیا ہے. پھر منیر ملک صاحب نے کہا کہ یہ جو جج ٹرانسفر پہ آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, یہ تمام ججز ان کی کنسنٹ لے کے ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے. اور پھر منیر ملک صاحب نے کہا کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جو ٹرانسفر پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز آئے ہیں وہ ڈیپوٹیشنسٹ ہیں. جب یہ منیر ملک صاحب نے بات کی تو اس پہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ جو ریمارکس دیے ہیں کہ ججز کو ڈیپوٹیشنسٹ کہنا افسوسناک ہے, یہ ہم نے ریمارکس خود سے نہیں دیے. یہ جو بات ہے یہ آپ نے اپنی جو پٹیشن ہے 5 ججز کی, اس پٹیشن کے پیراگراف نمبر 70 میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو ججز ہیں یہ ڈیپوٹیشنسٹ ہیں, تو ہم نے خود سے ایسی کوئی بات نہیں کی. صلاح الدین پمر صاحب نے بھی کہا کہ عدالتی فیصلے جو بیرسٹر صلاح الدین کی جانب سے پیش کیے گئے پریسیڈنٹ کے طور پہ یا باقی درخواست گزار وکلاء کی طرف سے, وہ تمام کے تمام عدالتی فیصلوں کی جو نظائر ہیں وہ بھی ڈیپوٹیشنسٹ سے متعلق ہیں. جو سول سرونٹ ڈیپوٹیشن پہ گئے ہیں ان کے جو معاملات کنفلکٹس جو عدالتوں میں آتے رہے, اس پہ جو جوڈیشل ججمنٹ ہوتی رہیں, انہی عدالتی فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ انحصار کیا گیا ہے. جب ناظرین عمران خان صاحب کے وکیل ادریس اشرف, اٹارنی جنرل صاحب, اس کے بعد منیر ملک صاحب کے دلائل کا اختتام ہوا تو جسٹس محمد علی مظہر جو کہ اس 5 رکنی بینچ کے سربراہ ہیں, ان کی طرف سے آرڈر لکھوایا گیا کہ آج کی جو سماعت ہے وہ کنکلوڈ ہو گئی, اور پھر انہوں نے لکھا کہ جو فیصلہ ہے ججز ٹرانسفر کیس کا یہ آج ہی سنایا جائے گا. تو اس کے بعد پھر ہم کمرہ عدالت میں انتظار کرتے رہے کہ 11:30 بجے تو دوسرا کیس شروع ہو جائے گا جو ریزرو سیٹوں کا ہے, تو اس سے پہلے آ کے 11:30 سے پہلے عدالت یہ فیصلہ سنا دے گی. لیکن اب سے کچھ دیر پہلے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں, جو کورٹ سٹاف ہے اس کی طرف سے تمام فریقین کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ ججز ٹرانسفر کیس کا جو فیصلہ ہے وہ 2 بجے سنایا جائے گا. اور ناظرین وکلاء یہاں پر اس بات کا امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ 4-1 سے غالب امکان ہے کہ فیصلہ عدالت کی طرف سے سنایا جائے گا, ججز کی پٹیشن کو مسترد کر دیا جائے گا, یا ایٹ لیسٹ 2-3 کے تناسب سے یہ فیصلہ ججز کی جو پٹیشن ہے اس کو مسترد کرنے پہ آئے گا, ججز کی پٹیشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. باقی جو بھی فیصلہ ہوگا 2 بجے, اور جو ریزرو سیٹوں کی سماعت کا احوال ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین, اللہ.